Hello everyone. I hope you all are doing great. Hola a todos. Espero que se encuentren bien. This week we're going to continue with our online classes. Esta semana vamos a continuar con nuestras clases en línea. And this week we're going to have the January quiz. Esta semana vamos a tener el quiz de enero. Remember that this quiz is related to everything that we have learned this month. Recuerden que este quiz está relacionado a todo lo que hemos aprendido este mes. And the main topic of this month was the anecdote. Recuerden también que el tema principal que vimos este mes fue la anécdota. So, all of this quiz is related to the anecdote. Todo este quiz está relacionado a la anécdota. If you have something that you haven't sent, si tienes alguna evidencia que no hayas enviado, you can send it to me. Puedes enviármela, and this week I'm going to check everything that isn't checked yet. Esta semana voy a revisar todo lo que tengan pendiente, que no haya checado. And let's start with the quiz. Vamos a empezar con el quiz. Remember, we have 10 questions related to the anecdote, and we're going to answer them all. When you finish answering this quiz, you have to take a picture and you have to send it to me. Cuando termines de realizar el quiz, tienes que tomar una foto y enviármela para que yo pueda calificarte. Okay, so here we have a mistake. This is in November. This is January, okay? There is a mistake here in the quiz format, so this is January quiz. Aquí hay un errorcito, dice noviembre, pero es quiz de enero, ¿ok? January. I'm going to write it correctly. January. November. Well, this is January. January quiz. Instead of November, it is January. Okay, so we have to write our names, our group, the school, and the CCT. Recuerden llenar su nombre, el grupo, la escuela y el CCT. Esto se los voy a proporcionar yo en el grupo. En el momento en el que yo les envíe la información por el grupo, y también se los voy a poner ahí en el classroom. Okay? So, let's see. We have 2 exercises, 5 questions each. Okay, so exercise number 1. I'm going to help you answer this. So you can, I'm going to help you with one number, okay? Les voy a ayudar con uno de los números. The only thing you have to do is to pay attention to the translation so you can answer it on your own. Tienes que poner atención para poder contestar tú solito, ¿ok? Number 1, directions. Match the words to their corresponding definition. Relaciona las palabras con su definición correspondiente. Here we have these that are the parts of the anecdote. Aquí tenemos las partes de la anécdota. They're numbered from 1 to 5. Están enumerados del 1 al 5. And then we have here some definitions. We're going to translate the part and the definition. And I'm going to help you with number 1. Okay, so you can answer them all. Para que puedan contestar las demás, voy a dar a contestar el número 1. But you have to pay attention. Pero tienes que poner atención. Okay, so exercise number 1. It says, personal anecdote. Anécdota personal. Number 2, author. Here we have another mistake, author. Author. Instead of autor, this is in Spanish, we have author. Okay, author. Then we have setting. Setting. Then we have
character. Character. And number 5 says anecdote. Anecdote. Okay. So, first one, personal anecdote. Anécdota personal. Number 2, author. Autor. Number 3, setting. Escenario. Number 4, character. Personaje. And number 5, anecdote. Anécdota. Okay, let's see the definition so you can answer this exercise. It is a person, animal, being, creature, or thing in a story. Es una persona, animal, ser, criatura o cosa en una historia. What can this be? Okay? You have to write the number. Vamos a escribir el número. Okay, but this isn't the definition for personal anecdote, pero esta no es la definición para anécdota personal. Es una persona, animal, ser, criatura o cosa en una historia. Okay, let's see personal anecdote. A short story about an interesting or funny event. Es una historia corta acerca de un evento divertido o interesante. The next one says, the person who writes the anecdote, la persona que escribe la anécdota. The next one, a short story of something that happens to you. Una historia corta de algo que te pasa a ti. This is the definition for number 1, okay? I'm going to write here, number 1, personal anecdote. Esta es la definición de anécdota personal. A short story of something that happens to you. Una historia corta acerca de algo que te sucede a ti. This is a personal anecdote. Una anécdota personal, porque estamos diciendo qué es lo que nos sucede a nosotros. Okay, and the next says, it is a description of where and when the story takes place. Es una descripción de dónde y cuándo la historia toma lugar. Okay, so that's another definition. You have to answer them all. I'm going to repeat them so you can do it or complete it. Voy a repetir para que puedan completar. Number 1 says personal anecdote. We already answered this. Ya contestamos esta. Number 2, author. Number 3, setting. Number 4, character. Number 5, anecdote. It is a person, animal, being, creature, or thing in a story. Es una persona, animal, ser, criatura o cosa en una historia. The next one, a short story about an interesting or funny event. Una historia corta acerca de algo interesante o un evento interesante o divertido. The next one says, the person who writes the anecdote. La persona que escribe la anécdota, o sea, ¿quién la va a escribir? ¿A quién le sucedieron estas cosas? The next one says, a short story of something that happened to you. This is already answered. Ya contestamos esta. Number 1. And the next one says, a description of where and when the story takes place. Una descripción de dónde y cuándo toma lugar la historia. Okay. So this is the exercise number 1. You have to match the definition with the number. And you have to write the number here. Vamos a escribir aquí el número. This is what we have to do in exercise number 1. Exercise number 2. Here we have an anecdote that we have seen in the past activities. Esta es una anécdota que vimos en actividades pasadas.
This is the anecdote called Where is my homework? I'm going to read it aloud and then we're going to label the parts of the anecdote. Voy a leer en voz alta la anécdota y vamos a contestar etiquetando las partes de la anécdota. Okay? So we have, where is my homework? Okay? Where is my homework? Yesterday, I was doing my homework. It was a very difficult math exercise. I hardly understood it at school, so I knew I had to practice at home doing my homework. There were 10 problems in my homework. I was working on how to solve them when suddenly I felt tired and I fell asleep. After 15 minutes, I woke up only to notice my notebook had disappeared. Oh no! What a bad surprise! Suddenly, I heard a strange noise from the kitchen. When I went to check the noise, I saw my cat and my dog playing with my notebook. I ran to grab my notebook, thinking the words. To my surprise, that was not my notebook. My math notebook was on the table. Okay? The anecdote that we answer in the activities, like you have to label the parts and then you can identify the parts of the anecdote. Esta es la anécdota que estuvimos trabajando acerca de identificar las partes, acerca de ver los elementos de la anécdota. Esta fue la que estuvimos trabajando en las clases pasadas. Ok, let's translate it to Spanish. Vamos a traducirla en español. Okay, where is my homework? ¿Dónde está mi tarea? El día de ayer estaba haciendo mi tarea. Era un ejercicio muy difícil de matemáticas. Difícilmente lo comprendí en la escuela, así que supe que tenía que practicarlo en mi casa haciendo mi tarea. Eran 10 problemas en la tarea. Estaba trabajando en cómo resolverlos cuando de repente me sentí cansado y me dormí. Después de 15 minutos desperté solo para darme cuenta que mi libreta había desaparecido. ¡Oh no! ¡Qué mala sorpresa! De repente escuché un sonido extraño proveniente de la cocina. Cuando fui a checar el ruido, vi a mi gato y a mi perro jugando con mi libreta. Corrí para agarrar mi libreta pensando lo peor. Para mi sorpresa, no era mi libreta. Mi libreta de matemáticas estaba en la mesa. Ok. We're going to label the parts. Tenemos que contestar las partes. And the parts that we can answer in this from number 6 to 10 are the following. Voy a escribir las partes de manera desordenada y tú lo que vas a hacer es poner la parte en donde corresponda, ¿ok? Problem. The sentence that indicates a problem. La oración que nos indica un problema. ¿Ok? Middle. El medio de la anécdota. Remember that in the middle it is presented, the problem is presented. Recuerden que en medio de la anécdota se presenta el problema. Middle. The next part, it's going to be title. Título. Indica cuál de estos, indicate what of these ones is the title. Indica cuál de estos es el título. Beginning. Comienzo. Which of these parts is the beginning? ¿Cuál de estas partes es el comienzo? And then, ending.
el final de la anécdota, the ending of the anecdote. These are the parts that you have to label. Estas son las partes que tienes que poner aquí. Remember that all of these are randomly written. Todas estas están escritas aleatoriamente. You have to put them in the right label. Tienes que ponerle la parte en la etiqueta correspondiente, ¿ok? Where's my homework? The first paragraph, the second paragraph, the third paragraph, and here we have a sentence, ¿ok? I'm going to help you with this one. Number 10, for example. Here we have, oh no, what a bad surprise. Oh no, qué sorpresa tan mala. Can this be a problem? ¿Puede ser este el problema? The middle, el medio de la historia, the anecdote. The title, el título de la anécdota. Beginning, el comienzo. O el ending, o el cierre de la anécdota. And because I see here the title and because I see here the rest of the parts, I know that in this, the number 10, we have to write problem. This is the problem of the anecdote. This sentence indicates problem. Esta oración me indica que ahí está el problema de la anécdota. Okay? So, this is the exercise number 2. And this is the January quiz. Este es el ejercicio número 2 y, por supuesto, el quiz de enero. Si hubieron algunos errores por ahí de ortografía, pero este fue el quiz de enero. Remember that you have to send me sorry for the noise. Remember you have to send me the evidences so I can give you a score. Recuerda que tienes que enviarme las evidencias para que yo pueda calificarte. And this is everything for this week. Eso es todo por esta semana. This week I'm going to be checking everything on Classroom. Esta semana voy a estar checando todo en Classroom. Voy a pasar el registro de enero, cualquier pendiente que tengan. Voy a estar calificando. Si tienen alguna actividad pendiente, favor de enviarla. Aún no sabemos cuándo vamos a regresar a clases presenciales, entonces es de suma importancia que me envíen las actividades. Queda muy poquito, ya nada más queda un mes para trabajar en el segundo trimestre. Lo más probable es que presentemos a principios o a mediados de marzo el examen de inglés. Entonces es de suma importancia que tengamos el mes de enero calificado. Ya se hace por Classroom o por WhatsApp, ¿sí? Okay, so remember that you have to send me the evidence. Recuerda que tienes que enviarme la evidencia. Al ser quiz, es de suma importancia también enviar una foto en donde el alumno esté trabajando o un video corto en donde esté contestando el quiz. Thank you very much for paying attention. Muchas gracias por prestar atención. And I hope to see you soon. Espero verlos pronto. The next week we're going to start with January. The next week we're going to start with February. Vamos a empezar la próxima semana con febrero, con los temas de febrero. Entonces, si tienen algo pendiente esta semana, lo reviso con mucho gusto. Take care, cuídense mucho, que los contagios están al tope. Bye bye, stay safe, manténganse salvos.